वंदे मातरम पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे संग्राम बाघा जतीन को विषय रे आलोचना करथिले। आज तार किछि प्रश्नावली गुड़िक आमे मध्ये आलोचना कर देथिले। आज आमे कोन करबा तार आउ किछि प्रश्नावली अछि आलोचना करबाकू। ता पूर्वरु आमे व्याकरण विभाग रो किछि आलोचना आज करिमु। ताले पिला माने आस आज आमे व्याकरण विषय रे किछि आलोचना करबा। तापरे आमे हमरो संग्रामी बाघा जतीन रे आउ जो केतेक प्रश्न उत्तर थिला से गुडी को आमे परे आलोचना करबा। व्याकरण विभाग रे प्रथम तो आसिला ध्वनि। कोन आसिला ना ध्वनि। ध्वनि आमे काहाको कहबा। ध्वनि कोची कौनसी गोटे कठिन पदार्थ रे जेतेबेले कौनसी गोटे कठिन पदार्थ रे आ गोटे कठिन पदार्थ बाडे होउछि ताको आमे आ गोटे कठिन पदार्थ रे जेतेबेले बाडौछे सेतेबेले कोन होउछि ना ध्वनिटी सृष्टि हेउछि। ध्वनि कि भली भाव सृष्टि होला ना गोटे कठिन पदार्थ रे आ गोटे कठिन पदार्थ बाडे गेले जो शब्दटा सुना गला ताको आमे ध्वनि कहू। तापर आसला भाषा। भाषा को मनुष्य और पशु पक्षी को मुखरु बाहरुथिबा ध्वनि बा शब्द को आमे भाषा कहू। भाषा आमे काहाकू कहिबा। मनुष्य मु वर्तमान कहूछि बा पशु पक्षी सेमानंक मुखरु जो ध्वनि बा शब्द बाहरुछि ताहाकू कोन कहा जाय ना भाषा कहा जाय। तापरे आमर आसला वर्ण। आमे ओडिया रे जो अ ठारू आरंभ करी चंद्रबिंदु पर्यंत अक्षर गुडी को आमे व्यवहार करूछे। सही अक्षर गुडी को आमे कोन कहू ना वर्ण। सही वर्णमाला सही वर्ण गुड़िकर समाहार को जतबेले से वर्ण गुड़िक एकत्रित हो जाते से वर्ण गुड़िकर समाहार को आमे सेतबेले कोन कहू ना वर्णमाला। जतबेले से गोटिए गोटिए भाव रे थांती मन कर एमिति थांती ए गोटिए गोटिए को कौन कहा जाए ना वर्ण। ए प्रत्येक गोटिए गोटिए वर्ण। आहुरी मध्य कौन अछि ना अनेक अछि चंद्रबिंदु पर्यंत अछि। जेते गोटिए गोटिए को कौन कहा जाए ना वर्ण। जेतेबेले आमे सबु गुडी को एकाथरे लेखि दबु तो अ ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत ए सब को मिसेई देले आमे एकाथरे ताकू लेखि देले ताकू आमे सेतेबेले कहिबा वर्णमाला। से ताहले गोटिए गोटिए थिले ताकू कहिबा वर्ण। जेतेबेले आमे सर्वमोट एकाथरे लेखि दउ सेतेबेले से गुडी को मिसेई आमे कहिथाउ वर्णमाला। एही वर्ण ओडिया रे आमे जो ए वर्ण को व्यवहार करू ताले ए वर्ण मानकर सर्वमोट संख्या ला 49 टी वर्ण या भितर आमे ओडिया रे व्यवहार करू। तो प्रथमे आमे लेखिबा ध्वनि। ध्वनि परे लेखिबा भाषा। भाषा परे कोन लेखिबा ना वर्ण और वर्णमाला।
ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଏଡ଼ା ସମାହାର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହୁ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ 2ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ରୁ ଏମିତି ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ କ୍ଷ, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଜାଣିଲେ ସେଥିରୁ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ବିପରୀତ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 11। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 11। ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ହର୍ଷସ୍ୱର ତାହେଲେ ଯେଉଁ
बर्ण को आमे उच्चारण कला बेले उच्चारण करिबा समय रे अल्प समय लागु थाए कम समय लागे सेमान को कहा जाए हर्षस्वर आ जो वर्ण गुड़िक आम उच्चारण करने समय अधिक समय लगुचे उच्चारण करने बेले जो अधिक समय लगुचे ताको आम कौन कहबा ना दीर्घ स्वर अधिक समय लगुच बोली ताको दीर्घ कहा जाए जेहेतु कम समय लगुथारु ताको कौन कहा जाए ना हर्ष स्वर कहा जाए। ताहले स्वर वर्ण पुणी दुई भाग रे विभक्त होला। स्वर वर्ण को ताहले आमे दुई भाग रे विभक्त कलु गोटे हला ह्रस्व स्वर आ गोटे हला दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को माने हेले ना अ हर्षई हर्ष रु एही चारोटी को कौन कहा गला ना ह्रस्व स्वर आ दीर्घ ई दीर्घ ए ओई ओ एमान को कौन कहा गला ना दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर गला आउ केतोटी रहिले यौगिक स्वर बा संयुक्त स्वर। यौगिक बा संयुक्त स्वर काहाकू कहबा ना जेउ वर्ण गुडी का हमें उच्चारण करिबा बेले दुईटी मात्रार ध्वनि लागि था सेमान को कहा जाए संयुक्त स्वर बा यौगिक स्वर। से किए किए ओई आउ औ देख
संयुक्त स्वर जो स्वर वर्ण गुड़िक उच्चारण समय दुईटी मात्रार स्वर लगी था संयुक्त स्वर कह जाए। स्वर वर्ण लिखिबार बा स्वर मध्य खाली लिखिले चलिबो। तापर उदाहरण किए किए रहिले ना ओई आउ औ रहिले। देखो ओई जते बेले से होछि सते बेले ना अ युक्त हर्षय अयुक्त हर्षयटा मिसी कोन होछि ना ओई होछि। जते बेले गोटे शब्द आमे लेखुछु सते बेले मनकर ओइरागत एटा ओई रा बत एमिति लिखिले जदि लेखा जाए ओई रा बत ताले ओई ए दुईटा मिसिकी एमिति हे गेला। सेथि पई जेहेतु दुईटा स्वर वर्ण को नहीं से कोन होछि ना सृष्टि होछि ओई। सेथि पई ताकू कोन कहछि ना संयुक्त स्वर। ओ ठीक सेमिति ये भी सेही भली दुईटी स्वर ध्वनि को नहीं देखो सृष्टि होछि अ युक्त हर्षौ सेथि पई से ओई होछि। यार मध्ये जेमति गोटे शब्द लिखिबा सौरभ सौ एई सौटा कोन हे जायछि ना स्वर औकार हो जायछि सौरभ। सेथि पई ए दुईटी को कोन कहा जाय ना संयुक्त स्वर। जेतु से दुईटी स्वर ध्वनि को नहीं कोन होउछंती ना से माने सृष्टि होउछंती बा उच्चारित होउछंती। सेथि पई सेमान को कोन कहा जाउछि ना संयुक्त स्वर। ये बोला स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराला। गोटे हला ह्रस्व स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर। तापरे हमें जानिले कोन ना संयुक्त स्वर। तापरे वर्तमान हमें जानिबा व्यंजन वर्ण। कहा को कहिबा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मानकर संख्या केतोटी। तो पिला आमे कहिथिले कोन वर्णमाला रे वर्ण गुडी को दुई भाग रे विभक्त करा छै। गोटे हेले स्वर वर्ण आ गोटे हेले व्यंजन वर्ण। ले स्वर वर्ण आपे आपे सेमाने कोन करंती ना निजे निजे उच्चारित हेउथिला बेले व्यंजन वर्ण कोन करे ना अन्यर साहाय्य नै बा स्वर वर्णर साहाय्य नै से कोन करछि ना उच्चारित हेउछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନେକର ପ୍ରଥମେ ନେବା ଆମେ କ। এই কটা যেতবেলে আমি লেখু তো প্রথমে এটা ক হলন্ত হয়ে যুক্ত অ মিশিলে हुए যাই ক। সেমিতি খটা যেতবেলে সৃষ্টি हुए সেমিতি এমিতি লেখা যায় খ যুক্ত অ মিশিলে যাই হেউছি খ। ঠিক সেমিতি গ देख से कौन करुछि ना गोटे स्वरवर्ण मानकर साहाय्य नउछि। स्वरवर्ण मानकर साहाय्य नेई सी जाई कोन हेउछि ना उच्चारित क ख ग एमिति हेउछि। जतबेले से स्वरवर्ण मानकर उच्चार साहाय्य न नेउछि सेतबेले से एमिति आकार रहउछि क ख एमिति है कि थाए। जतबेले से स्वरवर्ण मानकर साहाय्य नेला तो संपूर्ण भाव से जाई हैला क तापरे ख ग। तो एई भली भाबरे एमाने व्यंजन वर्ण गुडिक कोन करंती ना एई भली भाबरे स्वर वर्ण मानकर साहाय्य नेई थांती। सेमानकर साहाय्य नेई सेमाने कोन हेई थांती ना उच्चारित होई थांती। एई व्यंजन वर्ण मानको पुणी आमे दुई भाग रे विभक्त करिबा। दुई भाग रे विभक्त कराइछि जेमिति स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जायतिला सेमिति व्यंजन वर्ण मानको मध्य दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटी हैला वर्ग्य व्यंजन आ गोटी हैला अवर्ग्य व्यंजन। वर्तमान आमे जानिबा वर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन आमे काहाको कहिबा। तो क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण को क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण को आमे वर्गीय बा वर्गीय व्यंजन बोली कहि थाउ। ताले क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण को आमे वर्गीय व्यंजन बोली कहि था। आउ अवशिष्ट जो माने रहिले क ठारू म पर्यंत छाड़ी देले आउ जो माने रहिले से मानकु कोन कहा जाउछि ना अवर्गीय व्यंजन बोली कहा जाउछि।
ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ବ୍ୟାକରଣଟି ଏଇଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେ ପ୍ରକାର, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଘା ଯତୀନ। ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଘା ଯତୀନର ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାର ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଘା ଯତୀନର 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବରଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେ ସବୁକୁ ଖୋଜିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବା। देखिए सेप्टेम्बर 9 तारीख हेले सेटा लिखिदे पिलाने सेप्टेम्बर 10 तारीख। तापरे 1879 कमांडर इन चीफ उत्तर भारत हुगुली मेदिनीपुर ए सब आमको बंधनी भितर देछि। तापरे क नंबर रे क ख ग घ ङ एतिकी रे कोन करछि ना आमको किछि प्रश्न देछि। से प्रश्न रे शून्य स्थान मध्य देछि। ए बंधनी मध्यरु शब्द गुडी को नै आमे सेटारे शून्य स्थान पूरण करिबा। कहि से डैश और डैश रो बन्या अंचल रे रिलीफ बांटी थिले। तो पूर्व आम पढ़ी जे से मेदिन से हुगुली आउ मेदिनीपुर बन्या अंचल कौन करथिले रिलीफ बांटी थिले। ताले दुईटी डैश रे लिखिबो हुगुली मेदिनीपुर। हुगुली और मेदिनीपुर रो बन्या अंचल रे रिलीफ बांटी थिले। ख नंबर को आसा बुझी जतिन डैश मसिया रे जन्म होइथिले देखि 1879 मसिया गोटे अच्छी। तो सैठी लिखिबो जतिन 1879 मसिया रे जन्म होइथिले। तांको डैश रो नेतृत्व दिया जायथिला। कोउथरे नेतृत्व दिया जायथिला एले उत्तर भारत। तांको उत्तर भारत रो नेतृत्व दिया जायथिला। समग्र संग्राम बाहिनी रो डैश दायित्व बाघा जतीन नेले। ले समग्र संग्राम बाहिनी रो कमांडर इन चीफ दायित्व बाघा जतीन नेले। 1915 डैश मास डैश तारीख रे बाघा जतीन इंग्रेज गुली रे निहत होइतिले। तले 1915 मसिया सेप्टेम्बर मास 10 तारीख 9 तारीख होबो नाही 10 तारीख बाघा जतीन इंग्रेज गुली रे निहत होइतिले। तापर 4 नंबर को आसा। 4 नंबर कछि जेउ माने निज पाई लढी न पारिबे तू सेमानको पाई लढिबु। ए कथा को सरल भाव में बुझाई लेखिबा। देखो पिला माने 4 नंबर रे मु किछि लेखि देछि। एगुडी को मध्य कोन करा ना तुम माने देखि निज निज खाता रे लेखिनिया। तापरे मु कोन करछि यार आ किछि अंश को लेखि दोछि। पिलाने मु प्रथमे स्टार्ट कर देछि। तापर देखो तारा किछि अंश एठी मु लेखि देछि। याको मध्ये तुम माने लेखिनि। तळे आ गोटे धाडी बाकी अछि। से गोटे धाडी लेखिबो कोन ना एठारे लेखक उक्तिटी बेस शिक्षणीय होई पारिछि।
ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗଲା 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଆମ ଭାରତର ଆଉ 5 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତରେ ଆଉ 5 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ତାପରେ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଏଇମାନେ ହେଲେ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଆସ 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଜିରାଉତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବାଘା ଯତୀନ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଏଇମାନେ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। 7 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ କଣ କରୁ 10 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ କଣ କଣ କରୁଛୁ ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଥିବ ଆମେ କଣ କଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ କଣ କରୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ନିଜେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିଥାଉ। ପ୍ରଭାତ ଫେରି ତାପରେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଇଏ 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁ। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି କଣ କରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେ ବଖାଣୁ। 3 ନମ୍ବରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ। ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ। 4ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। 5ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 6ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। 7ମରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁ। 8ମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଉ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ଏହି ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁ। ଏସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଏହି ସବୁ କାମ କରିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ଆଉ କଣ କଣ ତୁମେମାନେ କରୁଛ ସେ ସବୁକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବ। 8 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଏମାନେ କିଏ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ସରୋରକର, ବିନୋବା ଭାବେ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରମା ଦେବୀ, ଆମ୍ବେଦକର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ? ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ରମା ଦେବୀ ଆଉ ମାଳତୀ ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସରୋରକର ଇଏ ହେଲେ ଜଣେ ଖେଳାଳି। ବିନୋବା ଭାବେ ଲେଖ ଭୂ ସଂସ୍କାରକ। ବିନୋବା ଭାବେ ହେଲେ ଭୂ ସଂସ୍କାରକ। ଆମ୍ବେଦକର ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଣେତା ନା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା। ଆମ୍ବେଦକର ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।